मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज की नई सुबह के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए, बहाली के लिए जो खुदावंद हमेशा हम सब के साथ करते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं जो था, जो है और जो आने वाला, वो जो अल्फ़ा ओमेगा है, वो जो अब्दियत का शहज़ादा है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं। खुदा बाप के इस ज़िंदा कलाम के लिए आज शुक्र करती हूँ जो खुदा ने थर्सडे को जुमेरात को दिया था, और ये कलाम है ज़बूर 50 और उसकी 15 आयात में यूँ लिखा है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। मेरा और आपका खुदा सिर्फ यही चाहता है कि मुसीबत जब दुख हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, चाहे कुछ भी है, वो सिर्फ हमसे यही चाहता है कि मुझसे मांगो, फरियाद करो, तो मैं ही तुझे छुड़ाता और बचाता हूँ। इसी तरह हम देखें कि ज़बूर नवीस जो हैं, ज़बूर 91 में, उसमें खुदावन ने यही कहा है ना कि मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा, मैं ही तुझे बचाऊंगा, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है, इसलिए मैं तुझे इज्जत भी बख्शूंगा, उम्र की दराजी भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। उसने वादा किया है देने का। और हम देखते हैं कि हमारे कलाम मुक़द्दस में खुदा ने 365 दिन 365 डेज़ के लिए, हर दिन के लिए उसने कहा फ़िक्र ना करो, क्योंकि मुझे तेरी फ़िक्र हर रोज़ के लिए। पहले ही खुदा ने हमें दे दिया ये कलाम कि हमें फ़िक्र नहीं करनी कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा मुहैया करने वाला खुदा हमें देता है। हमें सिर्फ क्या करना है, किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी। जिस तरह फिलिपियों में 4:6 में है कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरख्वास्त दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही खुदा चाहता है, और खुदा चाहता है जो कुछ तुम ईमान से दुआ के साथ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो दुख है, चाहे वो तकलीफ़ है। हमने क्या करना है, सिर्फ खुदा के पाक हुक्मों के मुताबिक चलना है, उसके कलाम के मुताबिक चलना है। हम रोज़ एक बात सीखते हैं, कलाम हमारा ज़िंदा खुदा है, और हम ये जानते हैं कि डॉक्टर जो होता है वो हमारा खुदा है, और कलाम जो खुदा नाजिल करता है वो हमारी दुआएं हैं। दवाई जो खाते हैं वो कलाम को नाजिल करके हमें शिफा को जारी कर देता है। अगर हम देखें कलाम के मुताबिक चलें तो खुदा हमें बचाता है, छुड़ाता है। हम देखते हैं दानियल के जो 3 साथी थे जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, खुदा ने उन्हें कैसे छुड़ाया, कैसे बचाया। हम जानते हैं कि बुकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूर्ति बनाई थी और कहा था कि इसे मतलब हर वक्त सजदा करना, जब साज की आवाज़ सुनो, एक वक्त मुकर्रर किया था। हम देखते हैं हमारे पाकिस्तान में कहीं भी जाएं तो 5 वक्त के लोग नमाज करते हैं, अज़ान होती है, और लोग जहाँ कहीं भी होते हैं वो वहाँ सजदों में चले जाते हैं, खुदा की हजूरी में चले जाते हैं, खुदा से मांगने को चले जाते हैं। और तो इसी तरह उन्होंने भी ऐलान कर दिया था बुकदनेस्सर बादशाह ने कि तुमने सजदा करना है। तो इन्होंने जो दानियल के 3 साथी थे, सदर मिस्र अबू नजूर, उन्होंने क्या किया था कि उसको मानने से या उसके सजदा करने से उन्होंने इनकार किया। तो और इनकार के बाद उन्होंने क्या कहा, दानियल उसका 3 बाब 16-18 में कि सदर मिस्र अबू नजूर बादशाह से अर्ज़ किया कि ए बुकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती हुई भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे महबूदों की इबादत नहीं करेंगे, और उस सोने की मूर्ति को जो तूने नफ्स की है सजदा नहीं करेंगे। ये देखें, उन्होंने ना डरे ना खौफ खाया, वो ईमान पे खड़े हो गए कि खुदा ही हमें छुड़ाता है, खुदा ही हमें बचाता है, और वो नहीं घबराए। और खुदा खुद, वो जो बादशाह था वो कहता है कि यहाँ तो 3 थे हमने डाले हैं, और जिन्होंने डाला वो हलाक हो गए। इतनी आग थी, 7 गुना आग ज़्यादा कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी
खौफ नहीं खाया। उन्होंने कहा नहीं, हम सजदा नहीं करते सिवाय खुदा के। और ऐसा ही किया। जब बादशाह ने देखा तो वहाँ 3 आदमी नहीं थे बल्कि 4 थे। प्रेज द लॉर्ड। और चौथा हमारा खुदावंद खुद आग में आ चुका था और उन्होंने बचाया। और जब उन्हें निकाला गया और देखा कि उनके बाल तक भी नहीं जले थे और उनके कपड़ों से बदबू तक भी नहीं आती थी, तो ये है खुदा पर खड़े ईमान में खड़े होने का रिजल्ट। और उन तीनों के ईमान के वसीले से बादशाह ने ऐलान कर दिया। अगर आप दानियल 3:29 में देखें कि पूरे हुकूमत को ऐलान कर दिया, उम्मतों को, कौमों को बता दिया कि हमने इन तीनों के खुदा को मानना है जो छुड़ाने की कुदरत रखता। अगर कोई नहीं मानेगा तो उनके घर जो हैं वो उनके घरों में मातम कर दिया जाएगा, उनके घर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो ये अगर कोई किसी दूसरे महबूद को मानेगा, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखें तो खुदावन ज़बूर 34:7-8 में कि खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता क्या करता है, खैमज़ंद होता है और उसको बचाता है। आजमा कर देख लो, खुदा कहता है कि कैसा मैं मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करते हैं। और दुआ में इतनी कुदरत होती है कि वो इंसान की तकदीर को बदल देती है। इनके वसीले से पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि अब क्या होगा, अब सिर्फ इनके खुदा को मानना है जो छुड़ाने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखें खुदा ज़बूर 81:17 में कि खुदा के हुजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज़ से गाओ और यकूब के खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो। तूने मुसीबत में पुकारा और मैंने तुझे छुड़ाया, मैंने तुझे संभाला। ये हम जानते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा हमें संभालता है, हमें बचाता है और छुड़ाता है। इसी तरह अगर हम दानियल को देखें, दानियल 6 बाब में कि दानियल शेरों की मान में डाला जाता है। दारा बादशाह को पसंद आया कि मिल्कियत पर 120 नाज मुकर्रर किए जाए और दानियल को था उन पर मुकर्रर किया जाए। और जो आसपास के लोग थे वो जेलसी करते थे और उन्होंने कहा कि इसको तो हम किसी तरह फंसा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ईमानदार है और हम क्या करेंगे। अब वो जो खुदा को मानता है, उस जो खुदा की शरीयत पर चलता है, सिर्फ एक ही ज़रिया है कि हम इसे इस तरह फंसा सकें। उन्होंने क्या किया कि उसके ख़िलाफ़ एक आइन बनवा लिया और बादशाह से दस्तखत करा दी। उस आइन में ये लिखा गया था कि अगर 1 महीने में कोई भी खुद तेरे बादशाह के अलावा किसी को सजदा करे या तेरे अलावा किसी की हजूरी से मांगे तो उसे क्या कराएंगे, शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो गए और उन्होंने ऐसा ही किया कि जब दानियल दिन में खुदा की हजूरी में घुटनों के बल जाता था और खुदा से दुआ करता था, शुक्रगुजारी करता था, तो उन्होंने देखा और उन्होंने जाके बादशाह को बताया। और बादशाह तो मजबूर हो चुका था क्योंकि उन्हें उस दस्तखत कर दिए थे उस अहदनामे पे, तो उसे करना ही पड़ना था क्योंकि वो बादशाह था। और जब बादशाह ने जब हुक्म जारी कर दिया तो दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया। और जब बादशाह काफ़ी परेशान था, वो नहीं चाहता था, पर वो रात को ना तो वो उसने खाना खाया, ना वो जो म्यूज़िक वगैरह सुनते थे या तो वो कुछ भी नहीं किया, वो परेशान था। लेकिन सुबह उठते ही वो उस जहाँ मान के करीब गया और कहा दानियल दानियल, खुद उसने पुकारा, उसने कहा कि मेरा ईमान है कि तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और उसने आवाज़ दी, बादशाह ऐसा ही है, मैंने ना तेरा गुनाह किया। और वो रिहाई पा गया क्योंकि वो ईमानदार था। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश की थी उसके बच्चों को और उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। हम देखते हैं कि गुनाह तो सिर्फ आदमी ने किया था लेकिन सज़ा बीवी को और बच्चों को, पूरे घर को मिली। तो जो खुदा की मर्ज़ी पे चलता है वो अब तक कायम रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम देखें यूना नबी की मार्फत देखें कि उसे भी उसने खुदा की नाफरमानी की और वो भाग रहा था। भागते भागते खुदा, अब जब वो समुंदर में गया, तूफ़ान आया और उसे समुंदर में फेंक दिया गया और फिर वो मछली में
چلا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں، یہ خدا کا پلان تھا، خدا نے مچھلی بھی تیار کی ہوئی تھی، سب کچھ کیا تھا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 راتیں رہا اور پھر اس نے دعا کی، اور تب یہ دیکھیں گے یونا نبی کی معرفت، اس کا 2 باب 1 سے 4 ہے، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی کہ میں اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری دعا سنی، اور میں نے پاتال کی تہہ سے خدا سے فریاد کی، اور خدا نے کیا کیا، اسے گہرے پانیوں سے نکال کر سمندر کے باہر پھینک دیا، اور پھر وہ خدا کی حضوری میں اس کے مطابق چلنے لگا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کے لیے توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے، اور جس بات کو پھر ہم ایمان سے کہتے ہیں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے صرف خدا چاہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں مصیبت میں تمہارے ساتھ رہوں گا، دکھ ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، خدا کے وعدے ہیں کہ میں تمہیں سنبھالوں گا، میں تمہیں چھڑاؤں گا۔ وہ زندہ خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، اس نے اپنے لوگوں سے وعدے کیے ہیں، اس نے کہا ہے، اس نے 7 پرومس ایسے کیے ہیں جو ہمیں اس نے دیے ہیں، اور جب ہم خدا پریشان ہوں تو ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے خدا کی حضوری میں آنا ہے، خدا کو پکارنا ہے جو ہمیں اطمینان اور تسلی دیتا ہے۔ ہم 7 جو پرومسز ہیں، خدا کے وعدے ہیں، اسے دیکھتے ہیں فلپیو 4 باب اس کی 13 میں کہ جو مجھے طاقت دیتا ہے، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، وہ ہمیں قوت دیتا ہے تاکہ ہم اس قدرت سے، اس قوت سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر سشنا میں اس کا دوسرا پرومسز ہے، اس کا 31:6 میں کہ تو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، مت ڈر، نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھے سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ اس نے کہا میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آخر سے لے کر، شروع سے لے کر جب خداوند دنیا میں آنے والے تھے، ہمیں بچانے کے لیے آئے، ہم دیکھتے ہیں خدا نے کہا کہ ایمانویل، جس کا مقصد ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور وہ وعدوں کے مطابق ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح تیسرا پرومس ہے یرمیہ 29:11 میں، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے۔ وہ ہمیں ہمیشہ سلامت دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور ہمارا جو بھی نیک انجام ہے، ہمیں اس کی امید صرف خدا سے رکھنی ہے، اور وہ ہمیں اس امید کے مطابق ہمیں کیا کرتا ہے؟ بھرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم چوتھا دیکھتے ہیں، اور جو ہے یوحنا کی انجیل اس کا 13:14 میں کہ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ خدا کہتا ہے جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگو۔ اس نے باپ نے حدیں مقرر نہیں کی، یہ لمٹ نہیں دی کہ یہ تمہارا کریڈٹ ہے، اتنے دن چلے گا، یہ کرے گا۔ ہر چیز وہ کہتا ہے بڑی بڑی نعمتوں کی خواہش کرو، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ ہم اس کے حضوری میں ہم غریب ہو نہیں سکتے، کیونکہ خدا نے ہمیں کیا کیا ہے؟ ہماری خدا امید ہے، ہماری خدا آس ہے، ہم شاہی خاندان سے ہیں، تو ہم غریب کیسے ہو سکتے؟ ہمارا باپ بادشاہ ہے، تو ہم جو کہتا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگو، جو اب تک نہیں مانگا وہ بھی مانگ لو۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمارا 5واں ہے کہ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ وہ کہتا ہے میں تیری جنگ لڑوں گا، تو نے خاموش ہو جانا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ انصاف کا خدا ہے، اور وہ ہمیں اپنے پروں کے نیچے رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمارا جو 6 ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی نہیں میں تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، وہ ہمیں ہمیشہ اطمینان دیتا ہے۔ جب ہم
جب کوئی گھر سے چلا جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو خداوند ہم اس دکھ میں ہمیں کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا تسلی کا سر چشمہ ہے، پریز دا لارڈ۔ اور یہ وہ عجیب اطمینان دیتا ہے جو ہم فلپیو 4:7 میں دیکھیں تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح میں مضبوط رکھے گا۔ وہ جب ہم یسوع کو پہن لیں گے، جب ہم مسیح میں چلیں گے تو خداوند یہ سب کچھ کرے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف خدا پہ توکل کرنی ہے، خدا پہ امید رکھنی ہے۔ ہماری خدا، ہماری آس، ہماری امید کون ہے؟ ہمارا زندہ خدا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں 6 پرومس جو ہے، 1 یوحنا 4:9-11، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی، پریز دا لارڈ، اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ خدا کی محبت لازوال ہے، ہمیں صرف اس محبت میں چلنا ہے اور اس کے نام کو جلال دیتے رہنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں 1 یوحنا اس کا 4:12 میں ہے، یہ 7واں، کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہوگی۔ ہم خدا میں کامل بنیں گے اس کی محبت کو جب ہم پہن لیں گے۔ چاہے مشکلیں کتنی ہیں، چاہے بیماریاں ہیں، چاہے دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، ہمارا خداوند ہمارا امتحان بھی لیتا ہے۔ وہ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہانے بھی نہیں دیتا۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ خدا کے وعدے جو اس نے کیے ہیں وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کی کتنی مشکلیں تھیں، کتنا تکلیف میں تھا، کتنا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی خدا کی ناشکری نہیں کی۔ ہر حال میں جب خود پتہ چلا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے بچے مر گئے، اس نے خاکسار ہو گیا اور سر منڈوا کے خدا کی حضوری میں بیٹھ گیا اور کہا تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے اس صبر کے پھل سے جب آخر میں دیکھتے ہیں اتنے ہی 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں دی، اور جو کہتے ہیں کہ وہ ایسی بیٹیاں تھیں جو کسی کی بھی خوبصورت نہیں تھی، آج تک بھی ایسی کوئی بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی، تو خدا نے اسے باقاعدہ برکت پہ برکت دی، کیونکہ وہ ایگزام میں پورا ہوا تھا۔ جب ہمیں ایگزام ٹیسٹ دینا پڑتا ہے تو ٹیسٹ جتنا بڑا ہوتا ہے، ٹیسٹ منی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور خدا نے اسے کامل کیا اور اسے برکت دی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، نہ وہ ہمیں چھوڑتا ہے نہ دستبردار ہوتا ہے۔ جس طرح موسیٰ جب خدا نے اپنے لوگوں کو مصر سے نکال کر لائے تو موسیٰ کو خدا نے چھڑی دی کہ یہ چھڑی مارنا اور پانی الگ ہو جائے گا، اور جہاں جہاں خدا نے چھڑی استعمال کرنے کو کہا موسیٰ نے استعمال کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ بہت خدا کے نزدیک تھا اور خدا کی آواز سنتا تھا اور خدا کا نور اس پر تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح ہم متی 14 اس کی 28-31 میں دیکھیں کہ پترس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے خدا سے مانگا کہ مجھے حکم دے، مجھے بول کہ میں پانی پہ چل کر آؤں۔ اس نے کہا ہاں۔ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پہ چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتماد، تو نے کیوں شک کیا؟ پریز دا لارڈ۔ ہمیں شک نہیں کرنا، ہمیں خدا کو مبارک کہنا جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہماری نجات دینے والا خدا ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ آس رکھنی ہے، امید رکھنی ہے۔ ایمانداروں سے کہا گیا کہ خدا کے دوبارہ آنے تک صبر سے انتظار کریں، قسمیں نہ کھائیں، دوسروں کے لیے دعا مانگیں، اور خاص طور پر ان کے لیے جو گناہ گار ہیں یا گمراہ ہیں، ابھی بھی گمراہ ہیں۔ ہمیں خدا نے حکم دیا کہ ہم نے صبر کے ساتھ سب کے لیے دعا میں مشغول رہنا ہے، تاکہ خداوند جب آئے تو ہم سب اس کے ساتھ
जाने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की आवाज़ ये है कि पस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करे, तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे ना रहो। ये रोमियो 6:12 आयत में हम सब के लिए लिखा गया है। हमें अपने आप को महफूज रखना है, चाहे बीमारियां हैं, चाहे दुख है। हमें क्या करना है? खुदा की हजूरी में जाना है, उससे मांगना है। और उसने कहा जब तू मांगेगी ना, और मुश्किल में भी है, मुसीबतों में भी है, तो मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा। सिर्फ हमने खुदा से फरियाद करनी है, तो वो हमारी फरियादों पर कान धरेंगे और हमें जवाब देंगे, हमें बचाएंगे, हमें अपने परों में रखेंगे, अपने बाजू के नीचे रखेंगे। और फिर हम उस शुक्रगुजारी हमसे मांगते हैं और तू मेरी तमजीद करेगा। ये सब कलाम हम सब के लिए है कि हमें सिर्फ मुश्किल में खुदा को पुकारना है, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हैं। उन्हें कह दो मेरा खुदा उन सब मुश्किलों से बड़ा है। हमने कामिल बनने के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक चलना। खुदा बाप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीले से, चाहे वो बीमारियों में हैं, दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं। नेगेटिविटी सोच को निकालें, कैंसिल करें अपनी ज़िंदगियों से, डांटें कि खबरदार, क्योंकि खुदा ने हर बीमारी के लिए हमें क्या किया है? शिफा दी। कलाम जो है ना, वादों का ज़ख़ीरा है। हर कलाम हमारे लिए है, हर वादा हमारे लिए। जब हम इन वादों को ले लेंगे तो खुदा हमें बचाएगा, खुदा हमें छुड़ाएगा। हमें सिर्फ दुआ में रहना है, और दुआ ही एक ज़रिया है, दुआ ही एक रास्ता है जो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। उसने कहा राह, हक, ज़िंदगी मैं हूँ। जिंदगी रास्ता यही है, हक का मतलब सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि उसी के वसीले से हम ज़िंदगी पाएंगे। हमने उस रास्ते पे चलना है जो खुदा ने हम सब के लिए सींचा है, हमें हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए हमवार किया है। हमें इस रास्ते पे चलना है ताकि खुदा का कलाम हम सब की ज़िंदगियों में काम करे। खुदा बाप, मैं सब के लिए अपने हाथों को बुलंद करके उनके लिए बरकत की दुआ करती हूँ और बरकत देती हूँ। हर घर के खित्ते भरे रहें, ये कलाम हर ज़िंदगी में आए, चाहे वो बीमारियों में है, चाहे वो तकलीफ़ों में है, चाहे वो परेशानियों में, रोज़गार नहीं, वो डांटे और खुदा के इस ज़िंदा कलाम को ले। उसने कहा मैं मुझसे मांग जो कुछ तूने मांगना है। जब हम उससे मांगेंगे तो वो हमारी मुश्किलों को, दुखों को, तकलीफ़ों को दूर करेगा। यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।